कि नए बिल्डिंग का आज उद्घाटन समारोह हुआ है और एक लंबे समय से यहाँ के अभिभावक और बच्चों के लिए एक नए भवन की मतलब एक सपने की तरह इंतज़ार था और जो आज से 1 महीने पहले हो गया था। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। इस कार्य हेतु माननीय राज्य मंत्री शिक्षा व पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय श्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी उपस्थित थे और साथ ही साथ उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में माननीय सांसद मालदा उत्तर श्री खगेन मुर्मू जी व विधायक माननीय गोपाल साहा जी भी उपस्थित थे। तो विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी खुशी का क्षण रहा, ऐतिहासिक क्षण रहा। इस विद्यालय में आने वाले समय में जो विकास की संभावना है तो यहाँ पर डबल सेक्शन की संभावना है, जिसमें बच्चे क्लास 1 से लेकर 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मैं विजेंद्र कुमार, केंद्र विद्यालय BSF भरतपुर प्राचार्य। सर प्रोसेस क्या है? एडमिशन की प्रोसेस आपको समय समय मिल जाएगा। अगर आप पूछ रहे हैं तो क्लास 1 यहाँ पर है तो ये ऑनलाइन होता है। जनरली इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाता है। फरवरी मार्च में सभी जो इंटरेस्टेड अभिभावक हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 15 या 20 दिन का टाइम दिया जाता है। तो जो भी कैटेगरी होती है 1, 2 से 5 तक उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से एडमिशन दिया जाता है। कौन भर्ती हो सकता है यहाँ पर कोई भी भर्ती हो सकता है, बस वो यहाँ का रेजिडेंस हो, उसके पास एड्रेस प्रूफ हो। अगर BSF का है तो कैटेगरी 1 में है, अगर वो बिजनेस में है, जॉब नहीं करते हैं तो कैटेगरी 5 में है। तो ये प्रायोरिटी उस तरह से डिसाइड की जाती है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन के लिए क्या वेबसाइट है आपके यहाँ? वो तो सिंपल वही केंद्र विद्यालय संगठन का ही है। बाकी इसके बारे में आपको समय समय में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद आप लोगों को। আরতপুর আগে থেকে ছিল, কিন্তু তার ভবন ছিল না নিজস্ব, পুরনো একটু জরাজীর্ণ ভবনে সেই স্কুল চলতো। তো কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে আপনারা দেখছেন নবনির্মিত ভবন, তার আজকে লোকার্পণ হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। আমরা এবার পুরো দেশে প্রায় 70-এর বেশি নতুন বাজেটে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের এরকম নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। এরকম গোটা দেশে 1200-র উপরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, 12,000-এর উপরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হয়ে গেছে এবং আগামী দিনেও আমরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলোকে PMC স্কুল করছি। রাজ্য সরকারকেও PMC স্কুল দেওয়া হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবে আমরা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই আরও ভালো করার জন্য চেষ্টা করছি। দেখুন, PMC প্রকল্প এর আগেও আমরা রাজ্য সরকারের সাথে বারবার কথা বলেছে আমাদের শিক্ষা দপ্তর, কিন্তু PM শব্দটা আছে বলে আমাদের রাজ্য সরকার, তৎকালীন রাজ্য সরকার রাজি হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানাবো যে উনি PMCতে সই করেছেন। শুধু তাই নয়, এই ধরনের যে সমস্যাগুলো, যেমন আমাদের মালদা জেলায় আপনারা নতুন করে নবোদয় বিদ্যালয় পাচ্ছেন একটি, তো নবোদয় বিদ্যালয় পাচ্ছেন, এতদিন নবোদয় বিদ্যালয় তৈরি হয়নি, মানে আমরা স্যাংশন করে দিয়েছি, তারপরেও তৈরি হচ্ছিল না কেন, বা এখানে স্থাপন করা যাচ্ছিল না? তার কারণ রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছিল না। আমাদের নতুন সরকার আসার পর জমি দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী দিনে নবোদয় বিদ্যালয়, ফুল ফ্লেজের নবোদয় বিদ্যালয় আপনারা পাবেন। নবোদয়ের নোটিফিকেশন খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে। রাজ্য সরকার জমি হ্যান্ডওভার করে দিয়েছে, সেই চিঠি আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের স্থানীয় বিধায়ক গোপাল শাহ তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আমাদের খগেন মুর্মু সাহেব উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সেই উদ্যোগের উপর কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করেছে, রাজ্য সরকার জমি দিয়ে দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি নোটিফিকেশন বেরোবে এবং তারপরে আপনাদের এখানে চালু হয়ে যাবে স্কুল। না, নবোদয় বিদ্যালয় যেটা নিয়ম, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণ আবাসিক, খুব কম খরচে বা নামমাত্র বা বিনামূল্যে আর কি এক জায়গায় বলে, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ পায়।